श्रीगणेशाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासः तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्ष्र्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वखलित्वं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतवच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचा नमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोर्ध्वातात्, अवाधरातात्, सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वजगदिदं तत्तो जायते, सर्वजगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वजगदिदं त्वयिलमयष्यति, सर्वजगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापोः नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितः नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकं, त्वा योगिनः ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुं त्वं रुद्रं स्तवमिन्द्रं, स्तवमग्निस्तव वायुस्तसूर्यस्तं चन्द्रमात्स्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेनं रुदम् एतत्तव मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्वात्यरूपं, बिन्दुरुत्तरूपं। नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या। गणकं ऋषिं
निच्छद गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधरिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्रान् मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवहं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याद्यौ प्रकृतै पुरुषात् परम् एवं ध्यायतीतो नित्यं स योगी योगिन्नावरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। तर मंडळी, आजचे गणपती अथर्वशीर्ष तुम्हाला कसे वाटले हे मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा। आणि तुम्हाला जर हे आवडलं असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओसह। तोपर्यंत श्री गणेशाय नमः।